Next, Jay. Taga-asay ka dito, taga-Purok. Almonte, no? Almonte asa ba makauban na ni? Wa man sa makauban na ni. Uy, ang isa ka bula rin lang. Bula isa. Sa mana kailaan ni oh, palulok og PM ani. Mana to ang batch, ang batch gani. Batch 6. Batch 6 winner. Okay. Boy wala ba ni? Boy wala. EJ? Yo. Ike. Patay na. Post by uno. Patay pa to ilot. Time to 1. Dos oh. 2 pesos. 2 pesos. Duwa na tong dos ani. Nice one, nice one. The next.